बात करेंगे। वजीर आजम मियां मोहम्मद नवाज शरीफ आर्मी चीफ का भावलपुर के करीब खैरपुर टामी वाली में रात अल बर्क फौजी मशकों का मुआयना। वजीर आजम का मौके पर कहना था कि कौमी और इलाकाई सलामती को नुकसान पहुंचाने वालों को मौसर जवाब दिया जाएगा। उसके बाद कुछ बात करेंगे तुर्की के सदर रजब तैयब एर्दोवान की, जो 2 रोजा दौरे पर पाकिस्तान पहुंच गए हैं। सदर एर्दोवान कल पार्लियामान के मुश्तरका इजलास से खिताब करेंगे। और आखिर में बात करेंगे कि नौ मुंतखब अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की काबीना में अहम ओहदे कौन कौन संभालेगा। पाकिस्तान में खुशामदीद, मैं हूँ गुलमीना सेठी। मैं नुसरत जावेद। 0512606027 और 28 हमारे टेलीफोन नंबर है। आपसे बार बार इल्तिजा करता रहता हूँ कि जैसे ही आपको कनेक्ट किया जाता है बराह रास्त टेलीविज़न पर होते हैं, लिहाजा फ़ोन मिलते ही अपनी बात का आगाज़ करते हैं और सिर्फ उसी मौजू तक महदूद रहें जो ज़ेर बहस हो। आप हमसे सोशल मीडिया पे भी रब्ता कर सकते हैं। हमारा फेसबुक एड्रेस है www.facebook.com/बोलबोलपाकिस्तान1। अगर आप हमें ट्वीट करना चाहते हैं तो हमारा ट्विटर हैंडल है बोलबोलपाकिस्तान_ एंड ईमेल करने के लिए हमारा ईमेल एड्रेस है bolbolpakistan@donnews.tv। अच्छा बीबी, शुरू करने में ज़रा देर हुई क्योंकि वसीम अख्तर साहब जेल से गए हैं तो जाना उन्हें अजीज़ाबाद ज़रूरी था हर सूरत में, चूँकि और वहाँ पे ज़ाहिर है कि और तरह के जज्बात और फीलिंग है और पुलिस की कोशिश है कि 2 ग्रुप्स, एक वो जो लंदन वाले के साथ उनकी मोहब्बत में मुब्तला हैं, एक ज़रा थोड़े से आज़ाद हो रहे हैं, मोहब्बत कम हो गई है कोई यानी चपकलश ना हो तो बेहतर है। दूसरा ये कि ये जो आपने मिलिट्री एक्सरसाइज हो रही है इसका नाम क्या बताया है? राद अल बर्क नहीं, राद अल बर्क। हाँ, मुझे लगा कि रीद अल बर्क कह दिया कहीं। रात का मतलब क्या होता है? पता नहीं मुझसे साहब। बिजली की कड़क। मुनीर नियाजी का शेर है ना, एक रात ऐसी सदा हर मकान पर लोगों को उनके घर में डरा देना चाहिए। अच्छा खैर, यहाँ पर वो देखकर मुझे बड़ी हैरत हुई क्योंकि जब से वो लीक शीक की बात चली है तो हम मेरे बहुत ही सीनियर साथी जो मुझसे कहीं ज़्यादा वेल इन्फॉर्म्ड हैं, जिनको अंदर की बात बहुत ज़्यादा पता होती है, वो ये कह रहे थे कि अब मोदी के यार को जो है सिक्योरिटी रिस्क करार दे दिया गया है और ये फैसला कर लिया गया है। आप भी ये बात आज करें, क्या हो गया? नहीं, लोग कह रहे थे क्या बात करें, वजीर आजम साहब सिक्योरिटी क्या? ये कहा जा रहा था कि अब उनके साथ कोई सिक्योरिटी के मामला तो उनको तो पूरी एक्सरसाइज मेरा ख्याल में अगर वो जो बॉडी लैंग्वेज के सारे देखने वाले वो भी देख लें कि वो सब कुछ ठीक था और वो वही काम कर रहे थे जो एक वजीर आजम को करना चाहिए। मेरे ख्याल में नहीं, ऐसा नहीं होता। ये आम सी मेरी बात को संजीदगी से ले लिया भाई, मैंने अच्छा कह दिया। मैंने सोचा शायद आपको भी हर बात को आपको पता है, कभी कभार मैं ऐसी पकड़ कर देता हूँ। जाहिर है कि भाई वहाँ पे वजीर आजम ना जाते तो और किसने, लेकिन मैसेजिंग के लिए बहुत ज़रूरी होता है। बहरहाल मैं कौमी सलामती के हवाले से कुछ और फिक्रमंद हूँ। जो मैंने तुम्हें कहा था कि मैं ट्रम्प की आमद तो मुझे ज़ाती तौर पर तो ज़ाहिर काबीना देख के तो आपको और खुशी हो रही होगी। मैं एक्सपेक्ट तो कर रहा था और साथ ही हमने ये भी कहा था कि हम निगाह रखेंगे कि ये अपनी कौन सी टीम बनाता है। काबीना की कुछ शक्ल निकल रही है ना, इसलिए अब न्यूयॉर्क टाइम्स में मुख्तलिफ स्पेकुलेशंस हो रही हैं, लेकिन मैं अब सच्ची बात है न्यूयॉर्क टाइम्स हो या वाशिंगटन पोस्ट, अब उनकी बात पे आप यकीन नहीं रखते नुसरत साहब के? वो नहीं बीबी, लेट्स बी ऑनेस्ट। ओके, अमेरिका के जितने मशहूर अखबारात, जितने टेलीविजन, जितने ज्यादा मारूफ, जिनकी हम बरसों से इज्जत करते रहे, जिन्हें अक्ल कुल समझते रहे, उनकी तमाम प्रेडिक्शंस गलत साबित। बिल्कुल सही बात, दैट इज ट्रू। तो लिहाजा अब इधर उधर दाएं बाएं ज्यादा टटोलना पड़ेगा। वो चीजें जिनको मेरे जैसे लोग स्नॉबरी में अहमियत नहीं देते थे, ब्लॉग्स फलाना फलाना, उस हवाले से जाहिर है फौरी तौर पर हमारे लिए 2 चीजें नहीं बल्कि 3 चीजें इंपॉर्टेंट बनती हैं कि ट्रंप एक किस शख्स को अपना नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर लगाता है, फिर अपना सेक्रेटरी ऑफ नंबर 2 उसका वजीर खारजा जिसको सेक्रेटरी ऑफ स्टेट कहते हैं वो कौन होता है, डिफेंस सेक्रेटरी कौन होता है, और एक खास कि अगर उसने ये एफ पैक का खुसूसी नुमाइंदा रखना है, जो मुझे शुबा है शायद वो ना रखे, तो वो कौन शख्स हो सकता है। ठीक, उस हवाले से बहुत दिन पहले की बात है, ऐसे यानी कि सैलून जो है उसको मैं इस तरह का ब्लॉग नॉन सीरियस नहीं समझता, उसको मैं कभी कभी विजिट कर लिया करता था। उसमें एक आर्टिकल छपा था 6 जुलाई 2016 को, इस साल। उसमें उन्होंने कहा कि डैना एंड डोनाल्ड, डैना रॉ
باکر یہ کیلیفورنیا ہمیں سے بہت اچھی طرح بہت پرانا جو ہے یاد ہے یہ ان کی وہ یعنی کہ الیکٹ ہوتا رہتا ہے ہاؤس آف ریپریزنٹیٹیوز میں کافی ہمارے ساتھ تو اس کی بہت محبت ہے تو اس میں نے کہا کہ یہ دونوں ایک دوسرے کے لیے ایسے ہیں کہ جیسے رب نے بنائی جوڑی ٹھیک تو اس میں ظاہر اشارے تھے کہ شاید یہ شخص اگر ٹرمپ چونکہ دونوں ایک جیسے ہیں دونوں ملتے جلتے ہیں اپنے خیالات کے اعتبار سے تو شاید اس کو کوئی اہم اگر ٹرمپ جیت جائے تو ابھی تو ٹرمپ کے جیتنے کا کوئی امکان نہیں تھا جولائی کی بات کر رہے ہیں آپ جب لیکن اس کے بعد یہ ہوا کہ میرا ماتھا ٹھنکا 2-3 دنوں سے جو نام سامنے آ رہے تھے وزارت خارجہ کے لیے اس میں ٹاپ پہ تو وہی تھا روڈی جولیانی اور وہ جو کہ گورنر رہا ہے نیو یارک کا دوسرا جان بولٹن جو یونائیٹڈ نیشن میں ان کا ریپ بھی رہا ہے دونوں کو ہمارے حوالے سے اتنے بہتر نہیں ہیں ریپبلکن obviously دونوں پرانے لیکن ان دونوں کے بارے میں کچھ ریپبلکن کو کیا آپ کو پتا ہے کہ وہاں پہ جب امریکی صدر اپنی ٹیم بناتا ہے تو ان کی کلیئرنس ہونا پڑتی ہے وہ ان کی کانفرمیشن ہونا پڑتی ہے ایسے اداروں کے لیے ان سے سوال جواب ہوتے ہیں ایسا نہیں ہوتا کہ بادشاہ گئے کہ چلو بھی تم یہ وہ اس میں کچھ بڑے نمایاں ریپبلکنز نے کہا کہ ان دو افراد کو جی ہم شاید نہ ہونے دیں رینڈ پال تو ایک دم سے ایک نام جو ہے وہ سیکٹری خارجہ کے لیے وہاں پر جس کو کہ ہم لوگ اپنے یہاں کی زبان میں وزیر خارجہ کہیں گے وہ اس کا آ گیا ریپریزنٹیٹیو اور یہ واشنگٹن ایگزامنر ادروائز میں نے اس کو کبھی سیریسلی نہیں لیا میں نے آپ کو وہی کہا کہ بس ایسے ہی چٹپٹی خبریں وغیرہ دیتے ہیں نا یہ اکثر واشنگٹن میں کیا ہو رہا ہے اسکینڈل میں لیکن میری التجا سنیں نہ کہ بدقسمتی سے یہ چٹپٹی خبریں دینے والے ہی کہہ رہے تھے کہ ٹرمپ آ رہا ہے تو ٹرمپ آ گیا ٹھیک ہے نہیں نیو یارک ٹائمز کچھ اور کہہ رہا تھا واشنگٹن پوسٹ کچھ اور کہہ رہا تھا وال اسٹریٹ جرنل کچھ اور کہہ رہا تھا لاس اینجلس ٹائمز کچھ اور کہہ رہا تھا لیکن یہ نام نہاد چیچڑے جنہیں ہم کہیں گے اور یہ بلاگز لکھنے والے وہ کہہ رہے تھے کہ کچھ ہو جاوے ٹرمپ آوے ہی آوے صحیح ہے اب اگر وہ ایک خبر دیتے ہیں تو پھر اسے دیکھنی پڑے گی تو پھر اس کو دیکھنا پڑے گا اسپیشلی ناؤ given that what has happened چلیں بریک ساتھ ہی ہوگی بریک لیتے ہیں بریک کے بعد جب واپس آئیں گے تو نو منتخب امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے کابینہ میں ڈینا روربیکر اگر ہوں گے جیسے نصرت صاحب کہہ رہے ہیں تو اس کا کیا اثر ہوگا بریک کے بعد بات کریں گے ہمارے ساتھ رہیے گا فیس بک پہ جائیے لکھیے بول بول پاکستان ہمارے پیج کو لائک کریں کوئی سوال ہو یا کامنٹ ہو لکھ کے ضرور جی بی چونکہ وقت بہت کم ہے لہٰذا بہت تیزی سے اپنی بات کی طرف آنا پڑے گا یہ جو ڈینا روربیکر ہے مجھے پتہ نہیں ہے کہ پاکستان کا جو واشنگٹن میں سفارت خانہ ہے اس کی کتنی ایکسیس ہے ٹرمپ کے کیمپ کے پاس اور کیا ہمارے پاس خبریں آ رہی ہیں لیکن اگر یہ بات ایسی ہے تو اس کو رکوانے کی اس کو روکنے کی پہلے تو یہ کہ پتہ کیا جائے کہ کتنے چانسز ہے اگر ہیں تو جو بھی ہمارا کوئی اثر کسی نہ کسی طرح کوئی سننے والا ہے ارد گرد ٹرمپ کے کیمپ میں تو ہمیں اس کو روکنا چاہیے اس کی وجہ ہے کہ یہ شخص ریگن کا سپیچ رائٹر ہوتا تھا اس کی تقریر لکھتا تھا انتہائی کنزرویٹو افغانستان بھی آیا 19 کی دہائی میں اور مجاہدین کے ساتھ مل کر کیونکہ اس زمانے میں جہاد ہو رہا تھا نا اور امریکہ کو ان دنوں جہاد بھی پسند تھا تو اس نے روسیوں کے ساتھ 1-2 مارکے بھی کیے تھے گولیاں بھی چلائی تھی یہی شخص جو ہے اب یہ پاکستان کا شدید دشمن ہے ڈینا روربیکر اور اس نے اپنی نفرت کا یا پاکستان کے خلاف اس نے زہر اگلنے کا باقاعدہ آغاز کھل کر جو کیا تھا وہ اسامہ بن لادن کے آپریشن کے بعد کیا تو اس آپریشن کے بعد اس نے 2011 میں جو ہے CNN سے غالباً بات کرتے ہوئے جو کہا تھا وہ ذرا دکھاتے ہیں تاکہ ہمیں اندازہ ہو جائے کہ یہ شخص کیسا ہے of the Pakistani government. You want to eliminate the entirety of the U.S. aid that they receive. I used to be Pakistan's best friend. Right. What happened? They were our allies back when we were fighting the Russians. And even then, they were playing us for suckers. Even then, they gave the lion's share of the support that we provided to the Mujahideen, to radical Islamicists. Well, over the years, how much more do they have to do before we realize they've been lying to us? The leadership in Pakistan have been lying to us, and they are allied with people who hate our way of life and wish to do harm to America.
نہیں جی، وہ سیدھا سادہ کہتا ہے کہ پاکستان جو ہے وہ ہمارے، میں بڑا دوست رہا ہوں وغیرہ وغیرہ، چونکہ ریگن کی تقریریں لکھتا رہا ہے، لیکن یہ ہے کہ یہ ہمارے ساتھ دھوکہ دیتا ہے، جھوٹ بولتا ہے، اور اس کی امداد ہر نوعیت کی جو ہے وہ فی الفور بند کر دینی چاہیے۔ اس کے بعد پھر یہ موصوف جو ہیں، یہ 2013 میں پاکستان کی امداد کا بل پیش ہو رہا تھا، تو اس میں رکاوٹ ڈالنے کے لیے اس نے دوبارہ ایک تقریر کی جب وہ کمیٹی کی ہیئرنگ وغیرہ ہو رہی تھی، اس کو بھی جاننا بہت ضروری ہے۔ The United States has given Pakistan about $22 billion. That money has served only to embolden Pakistan's government to maintain the brutal repression over its own people and to continue its blatant support for terrorist attacks on neighboring countries as well as attacks on American troops in nearby Afghanistan. My amendment would cut off all aid in this bill designated for Pakistan. اچھا جی، جو اس نے 2011 کو کہا، اس کو اپنی دانش میں انہوں نے عملی جامہ پہنانے کے لیے کہا کہ یہ جو بل ہمارے سامنے پاکستان کی امداد کا رکھا گیا ہے، میں اس میں ترمیم پیش کر رہا ہوں، اور اس میں میری گراؤنڈ یہ ہے کہ پاکستان اپنے ہمسایہ ملکوں میں دہشت گردی کو فروغ دیتا ہے، اور دوسری بات یہ ہے کہ اس سب سے بڑھ کر یہ کہ افغانستان میں جو امریکی فوجیوں پر حملے ہوتے ہیں اس میں بھی یہ انوالو ہے۔ اب یہاں تک تو چلیں جی، الزامات کی بات رہتی۔ 2015 میں یہ صاحب ایک سٹیپ فارورڈ چلے گئے اور انہوں نے باقاعدہ بھارتی وزیر اعظم سے بھی پہلے پبلکلی بلوچوں کی محبت ان کے دل میں ابھر آئی، اور اس کے لیے انہوں نے بل ایک اور ریزولوشن جو ہے قرارداد وہاں پہ موو کرنے کی کوشش کی، اور اس کی حمایت میں تقریر کرتے ہوئے موصوف نے جو کہا وہ بھی سن لیجئے۔ The Baluchis and the Sindhis are people that would prefer not to be under the heel of a Pakistani government run in Islamabad. The Baluch people live in an area of the South Asia now claimed by Pakistan, Iran, and Afghanistan. But in Pakistan in particular, they comprise an important segment of the population. They live in the least developed province. Unfortunately, it may be the least developed province, and it is where the poorest of all Pakistanis reside. All of that, if you take a look at being the poorest and least developed, but you also look at one other factor. It is the richest in natural resources of all of the provinces of Pakistan. So what we have is a looting of Baluchistan by that clique that runs the Pakistani government in a way that does not, of course, benefit the people of Baluchistan. جی، اب وہ یہ پاکستان کو، حکومت پاکستان کو وہ کہتا ہے کہ یہ لٹیروں کا ایک گروہ ہے جو بلوچستان جو کہ مالا مال ہے۔ اب یہ مالا مال بتانا امریکہ کو ضروری تھا کہ بھائی دلچسپی لو، اور اب اس کو سی پیک وغیرہ کے ساتھ بھی جوڑو تو بات سمجھ میں آتی ہے کہ موصوف جی بالکل بالکل۔ اب ایسا شخص اگر ٹرمپ اپنے وزیر خارجہ کے طور پر لے لیتا ہے، وزیر خارجہ کے طور پر تو خاص طور پر بھیا تو مقصد یہ کہ بات کھل کے سامنے آ جائے گی کہ ٹرمپ نے کہا کہ مودی یس، میں اور آپ ہم دونوں مل کے نہ صرف پاکستان کو کمزور کریں گے، اس کی امداد وغیرہ وغیرہ وغیرہ، بلکہ ہم بلوچستان میں انہوں نے قرارداد کری تھی تو سیدھی بات ہے، اور انہوں نے بل بھی پیش کیا تھا کہ ان کو ٹیررسٹ ڈیزگنیٹ کرنا۔ حیثیت میں بات کرنا الگ بات ہے، لیکن اگر ٹرمپ اس کو اپنا وزیر خارجہ بنا دے پھر وہ سب چیزیں امپلیمنٹ کرے گا تو پھر تو میسج، میں کہتا ہوں جی کچھ بھی نہ ہو، دا ویری فیکٹ کہ اب اگر ٹرمپ جو ہے یہ اس کا نام دے کہ ہاں یہ میرا وزیر خارجہ ہے، تو دیٹس اے میسج فار اس۔ سمجھ لیں کہ میں تو خالی اس کے نام کا تذکرہ شروع ہوا ہے تو میں ایک دم سے گھبرا گیا ہوں ایگزامنر میں، میں نے وہ تو آگے کی بات ہے۔ میں تو کہہ رہا ہوں کہ the moment اگر فرض کریں وہ اس کا نام کنفرمیشن کے لیے بھیج دیتا ہے اور کہتا ہے کہ ہاں یہ میرا وزیر خارجہ ہوگا، تو ہمارے کان کھڑے ہو جانے چاہیے۔ اور یہ صرف ایک نہیں ہے،
اس کے ساتھ ہی ساتھ مسئلہ یہ ہے کہ یہ جو نیو یارک ٹائم کے اندر، میں پھر کہہ رہا ہوں کہ آج کل ان کی بات کو نیو یارک ٹائم ہو، واشنگٹن پوسٹ اور لاس اینجلس ٹائم ہو وغیرہ، وال اسٹریٹ جرنل، مجھے تھوڑا سا سوچنا پڑتا ہے. انہوں نے جو فہرست ممکنہ وزرائے خارجہ کی دی ہے اس میں ایک نام زلمے خلیل زاد کا بھی ہے. اچھی طرح جانتے ہیں ان کو بھی ہم. یہ شخص وہ ہے جو 9/11 کے فوراً بعد جب وہ امریکہ نے اپنی وار نام نہاد شروع کی تو یہ امریکہ کا سفیر بنا تھا وہاں. بالکل. افغان نژاد ہے. اسی سال اس نے کانگریس میں ہمارے پاکستان فرینڈ اور فو وہ کمیٹی میں ہیئرنگ ہوئی تھی، اور ٹیسٹمنی دی. نہ بھی ہو تو فرض کرو اس کو اس نے اپنا اسپیشل ایمبیسڈر لگا دیا. پاکستان افغانستان. او نو، واقعی نو. سو یہ 2 اپوائنٹمنٹس کے بارے میں میری پریشانی اس نے بریک کا بتا دیا. یہ مجھے شیئر کرنی تھی لوگوں کے ساتھ، وہ میں نے کر دی. باقی اللہ خیر کرے اور آگے بات لگتا ہے آنے والے ہیں. بہرحال وقفہ لیتے ہیں، وقفے کے بعد جب واپس آئیں گے تو اپنی گفتگو جاری رکھیں گے. ہمارے ساتھ رہے گا. ٹویٹ ضرور کیجئے. ہمارا ٹویٹر ہینڈل ہے بول بول پاکستان _ جی بی اب گزارش یہ ہے کہ ٹرمپ کے الیکٹ ہونے کے بعد سے جس طرح میں یہ سمجھتا ہوں کہ پاکستان کے مخالفین گینگ اپ ہو رہے ہیں ٹرمپ کے ارد گرد، آلریڈی جس نوعیت کے بہترین تعلقات ہمارے یعنی مسٹر مودی کے ساتھ جا رہے ہیں، افغانستان کے ساتھ جو ہے، اس میں اگر امریکہ میں بھی وہ لوگ ڈیسیشن میکنگ پوزیشن میں بیٹھ گئے جن کی سوچ بلوچستان کے بارے میں وہی ہے، ہمارے قومی سلامتی کے اداروں کے بارے میں وہی ہے، ہماری حکومت کے بارے میں، ہمارے ملک کے بارے میں، ہمارے لوگوں کے بارے میں، تو ہمیں اس کے لیے کچھ کلیکٹیو ایکسرسائز کرنی چاہیے. تیار تو رہے نا. لیکن ہمیں تیاری کیا کرنی، ہم تو انتظار کر رہے ہوتے ہیں ٹیلی ویژن پر 7 بجے سے لے کر 12 بجے تک کہ نواز شریف صاحب نے کب نااہل ہونا ہے. چونکہ پکڑے گئے، ان کی تلاشی ہو گئی، تلاشی سے برآمد ہوا وہ کیا قطری شہزادے کا کوئی یہ وہ خط وط. اب وہ ایک فراغت ہوگی. اس کے بعد یہ کہ ہمیں جو تھوڑا بہت جہاں سے ہلکی پھلکی بھی کوئی دوستی کوئی خیر کی امید ہوتی ہے، وہ آتے ہیں ترکی کے صدر. بالکل صحیح ہے. تو کیا ایک رسمی سی بات ہوتی ہے پارلیمان سے کارروائی اور اس میں نہ جانا، ایک خواہ کی کنٹروورسی، اور ساتھ ہی وہ جی اسکول سے وہ جو تھے لوگ وہ کیوں بھیجے جا رہے ہیں، یہ وہ سوال یہ پیدا ہوتا ہے. یہ بات کرتے ہوئے ہمیں خیال نہیں آتا ہم کتنا عرصہ ہم نے لگایا افغانستان کی حکومت پر یہ دباؤ ڈالنے کے لیے کہ برہمد آگ کو نکالو. نکالا نہ برہمد آگ بھٹی کو انہوں نے وہاں سے. کیا ان کی کمٹمنٹ تھی؟ اب اس طرف صورتحال اس وقت یہ ہے، بغیر ہم لوگ سوچے سمجھے بھی فتح اللہ گلن بہت بڑے آدمی ہوں گے، بڑا کمال ہوگا. وہ امریکہ سے مطالبہ کر رہا ہے ایردوان کہ یہ فتح اللہ گلن کو میرے حوالے کرو، کہ اس کو ایکسٹریڈائٹ کریں. بالکل. ٹرمپ اس کی بات کو اب اوباما ڈنٹ کیئر، لیکن وہ سنجیدگی سے لے رہا ہے کیونکہ اس نے ایردوان نے جو ترکی کے صدر ہیں روسی صدر کے ساتھ، حالانکہ موصوف نے ان کا طیارہ گرایا تھا، یعنی کیم کلوز. اور اس طرح کی صورتحال بن رہی ہے کہ ترکی اور روس اب شام جو کہ ہمسایہ ہے، جس کا بلو بیک ترکی پہ آ رہا ہے، اس میں اپنی ایک سوچ بنا رہے ہیں. اور ٹرمپ بھی یہ چاہتا ہے کہ جی سیریا کا مسئلہ حل ہو. وہ روس کے ساتھ، میں نے جیسے پہلے بھی کہا کہ مجھے یوں فیل ہو رہا ہے کہ چین کو الگ کرنے کے لیے وہ کہے گا روس کو کہ آؤ بھئی تم بھی سپر پاور تھے، ہم ذرا بیٹھیں. یہ اس موضوع پہ روس اور ترکی بھی ایک اس جیسے حوالے سے ترکی اور خاص طور پر ایردوان ہمارے لیے بہت امپورٹنٹ ایک موہرا بنتا ہے، ایک برج بنتا ہے. رائٹ. فرض کرے اگر کل وہ پارلیمان میں کھڑے ہو کر کشمیر کا نام لے کر پاکستان سے یکجہتی کا اظہار کرتے ہیں، کشمیر کے بارے میں ایسے لفظ کہتے ہیں جو ہمارے بہت سارے لوگ آفیشیلی نہیں کہنا چاہتے، تو کتنا برا محسوس لگے گا کہ پارلیمان میں کچھ نشستیں جو ہیں وہ خالی ہیں. اب میں نے جیسے کل بھی کہہ رہا تھا، جیسے مجھے ایز نصرت جاوید جو تھوڑا بہت ترکی کی سیاست کی سمجھ ہے یا میرے اپنے آئے، اس حوالے سے میں ان کے اتھارٹیرین ایٹیٹیوڈ کے بارے میں اتنا خوش نہیں ہوں. لیکن میں ایک صحافی ہوں، میں تو کونسلر بھی نہیں بن سکتا. آپ کو اس کی امپلیکیشن، لیکن ہمارے ملک کی عوامی ووٹوں کے اعتبار سے
दूसरी बड़ी जमात के अहम तरीन रहनुमा जो कि प्राइम मिनिस्टर एक बेटिंग है इमरान खान, उनकी जमात अगर बाहर रहे तो ये एक अच्छा मैसेज मुल्क के लिए नहीं जा चले रहा जाए, बास। लेकिन गो फॉर पाकिस्तान प्राइम मैं कल भी अर्ज कर रहा था कि इमरान खान साहब को एहसास करना चाहिए कि सिपेक तुर्की उसकी वजह से पाकिस्तान अभी भी, बदकिस्मती की बात है ये मैं कह रहा हूँ नुसरत जावेद, हम भी बड़े इनकलाबी रहे, ये अभी तक अशराफिया के मुख्तलिफ नौ अशराफिया, कारोबारी हो, जागीरदार हो और मिलिट्री, ब्यूरोक्रेटिक, ओलिगैक्स, वट एवर नेम इट, जो भी आपको वो पोलिटिकल साइड उनके कब्जे में है, ठीक है, गिरफ्त में है। तो हमें यहाँ पर अशराफिया के तमाम ग्रोहों की सोच को जहन में रखना चाहिए। और मैंने कहा कि ये को थोड़ा सा मुझे महसूस हो रहा है कि इस तरह के फैसले करके ये उनको मैसेज दे रहे हैं कि यार ये तो लूज कैनन है, जो है पता नहीं, कुछ और सोचो। उस सोच का थोड़ा सा यूं करके इशारा आना शुरू हुआ, जिसको आज वो बात ज्यादा कंफर्म कर रही है कि वसीम अख्तर जेल से निकला, वहां गया, टक 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 डिजन। इससे पहले ही लोगों ने जाकर दुबई में साबिक सदर मुशर्रफ साहब की दरगाह पे हाजिरी, सर साईं सलाम। तो मैंने उस वक्त भी लोगों को कहा, मैंने कहा यार ये पाकिस्तान के सदर रहे हैं, पाकिस्तान आर्मी के चीफ रहे हैं, आपका क्या ख्याल है वो मेयर कराची बनना चाहेंगे? नहीं, गेम इज बिग, और वो गेम लगने की तैयारी शुरू हो गई है। अच्छा, ही विल नॉट वांट टू टेक ओवर MQM बट ही कैन सीमेंट देम बाय पेट्रोनाइजिंग। गेम बड़ी बनेगी, और ये मैं नहीं कह रहा, उन्होंने कल हमारे सबर अब्बास को इंटरव्यू के लिए जो हमारे किया वो पहले सुने आप। क्योंकि पाकिस्तान में ये खबरें बड़ी गर्म हैं मुशर्रफ साहब के, आप जो है मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट के सरबराह बनने जा रहे हैं, +1 होने जा रहा है मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट में, और पाकिस्तान ज़मीन पार्टी और मुत्तहिदा को मिला के आप जो है दोनों के मुश्तरका सरबराह बनना चाहते हैं। आपसे मुतल्लिक ये खबरें मीडिया में गर्दिश कर रही हैं। मैं भी सोच रखता हूँ एक, अगर मैं एक प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान रहा हूँ और मैं अपने आप को पाकिस्तानी कहता हूँ ना, उसमें मैं अगर अपने आप को पाकिस्तानी होने के छोड़ के मैं एक आकर MQM का इंचार्ज बन जाऊँ, मतलब एक एथनिक पार्टी, और वो भी बिल्कुल कराची, हैदराबाद या सक्कर वगैरह में महदूद, ये मैं अपने लिए सर्विस अच्छी कर रहा हूँ। हाँ जी, वो बिल्कुल सही कह रहे हैं, जैसे मैं कह रहा हूँ। अच्छा, उन्होंने, मैंने उस वक्त तक ये इनकी बात नहीं सुनी थी, लेकिन मैंने फौरन, जो लोग मुझे कह रहे थे साहब वो नई गेम लग गई है, मैंने कहा यार वो सेक्टर कमांडर बनेंगे, क्या है, क्या हो गया तुम लोग? वो शुक्र है कि उन्होंने वही बात कह दिया। राइट। अब दूसरी बात जो मैं आपको कह रहा हूं कि स्पेस निकल रही है किसी और की, कि इमरान खान साहब से वो अशराफिया जो नवाज शरीफ से मुख्तलिफ वजूहात की बिना पर खुश नहीं है, और वो देख रही थी कि इमरान खान की सूरत में एक मुतबादल है, उसका जिक्र भी उन्होंने किया। अच्छा, क्या कहा उन्होंने? आपकी बातों से तो हमें सर एक नई जमात के वजूद में आता हुआ हम देख रहे हैं, इस तरह के इशारे मिल रहे हैं। ये बिल्कुल, मैं खुल के पहले भी कहता रहा हूँ, देखें हमें तीसरा पॉलिटिकल फोर्स बनाना है। अब ये PTI के इमरान खान साहब आगे आए थे, मतलब लेट मी गिव हिम क्रेडिट, इन्होंने लोगों को खींचा अपनी तरफ से वगैरह वगैरह, लेकिन ये मैं इनको सक्सेसफुल होते हुए नहीं देख रहा हूँ। क्या मतलब? मैं उनको सक्सेसफुल होते हुए नहीं देख रहा हूँ, लिहाजा अब थर्ड फ्रंट किसी और को बनाना नहीं, उन्होंने कहा नहीं, वो तो वैसे इसकी इम्प्लीकेशन तो बहुत है, क्या कह रहे हैं उससे? ओ भैया, ये मैं नहीं कह रहा, नहीं मैं ये, और आप ये ना कहें कि इन साहब के पास, ये साहब बड़े लाडले हैं, नहीं वो तो हमें पता है, वी नो दैट, वो तो बिल्कुल। आज तीसरा वजीर आजम जो है सुप्रीम कोर्ट के सामने है मुजरिमों की तरह, लेकिन ये आज तक एक दफा वो भी मतलब जैकेट वैकेट, तो ये ना कहें कि इनकी बात में कोई वजन नहीं है। नहीं मैं ये नहीं कह रही, खुदा के लिए बात कर रहे हैं कि ये कह रहे तीसरी वो जब कहते हैं मजा नहीं आया इन्होंने किया, तो तीसरी जमात आपकी है तो सही, लेकिन उसकी कोई हैसियत नहीं, तो आप क्या करेंगे? अगर MQM इकट्ठी हो जाए उसके बाद पीपल्स पार्टी से जान छुड़ाने के लिए पीर पगड़ा भी उस मुस्लिम लीग में आ जाए, और PTI के कुछ लोग भी, PTI के लोग काफी वहीं से आए हैं, अलीम खान कहाँ थे, सही है, हाँ, जहांगीर तरीन कहाँ थे, इनके साथ, सब इनके साथ के तो उधर चले जाएंगे, वो तो एक यानी घंटी की जरूरत है ना। जहांगीर तरीन बड़े अच्छे ब्रिज है, वैसे हर तरफ ब्रिज बनते हैं, अमेजिंग। अवामी मुस्लिम लीग भी शामिल हो जाए तो क्या बुराई है? तो उसका क्या नाम? मुस्लिम है तो मुस्लिम लीग में आ, सारे मुस्लिम लीगी इकट्ठे होकर अगर इसका नाम आल पाकिस्तान मुत्तहिदा मुस्लिम लीग हो जाए
अरे बीबी न करें, ऐसी गेम्स बनी है। नहीं, but this would be ridiculous. क्या पाकिस्तान में रिपब्लिकन पार्टी रातों रात नहीं बनी थी? तारीख पढ़े, चले रातों रात बीबी रिपब्लिकन पार्टी बनी थी, जिसने सिकंदर मिर्जा को सदर मुंतखब किया था। एक्सक्यूज मी, रातों रात बनी थी। यूं उनको आना पड़ेगा फिर वापस। काफ नहीं बन नहीं तो वो अगर फर्ज किया कि अगर वो नाअहल हो गए, वो तो इसी इंटरव्यू में उन्होंने कहा है कि इनको करें। अच्छा करें, हाँ हाँ, हुक्म दे दिया उन्होंने, इसी इंटरव्यू में है वो, मैं चूंकि इतनी तफसील से नहीं। दूसरा, ये अपनी जरूरत इसलिए भी महसूस कर रहे हैं, ये जो हम सारे बैठकर रोते रहते ना कि हमारे आंखों में आंखें डालकर मुंह तोड़ जवाब नहीं देते हमारे खिलाफ जो प्रोपेगेंडा होता है। आज क्या कर रहे थे वो उन्होंने कहा मैं देता हूँ मदद। देखो वो उन्होंने बात सुनो, ये वो पूरी दुनिया पाकिस्तान को बैकफुट पे ले जाती है कश्मीर के मामले पर कि आप वहाँ पे जो है फ्यूल कर रहे हैं सारे सिस्टम को, सारी वहाँ पे टेररिज्म को फ्यूल कर रहे हैं। वहाँ पे हाफिज सईद जैसे किरदार है, मसूद अजहर जैसे किरदार हैं, इन पे ये पाकिस्तान के लिए एक दब्बा बन चुके हैं और पाकिस्तान के लिए मुश्किलात पैदा हो रही हैं। प्रॉब्लम ये है कि हम जाते हैं वहाँ बाहर जाकर यतीमों के सामने वो कहते हैं कि यतीमों की तरह जो है हम जो हैं वो यूं करके हो जाते हैं। क्या इसमें उन्होंने फरमाया है कि मैं जाके कहूंगा कि हाउ डेयर यू। तो ये लश्कर तैयबा वगैरह भाई कहा है उन्होंने, वो बदकिस्मती से किया था बैन 2002 में इन सारी जमातों को। अब क्या उस वक्त इन पर हमला हुआ था ना, वो ब्रेक का हो गई तो रुक गया। अब उस वक्त हो चुके, अपनी जाती लड़ाई थी, अब ठीक हो गए वो। अच्छा, अब वो अच्छे हैं, चले ठीक है, वक्फा लेते हैं, वक्फे के बाद जब वापस आएंगे तो अपनी गुफ्तगू जारी रखेंगे, हमारे साथ रहिए। जरूर कीजिए, हमारा ट्विटर हैंडल है बोल पाकिस्तान_। बुनियादी बात जो मैं आज के प्रोग्राम में बुनियादी तौर पर तमाम मौज़ूआत को एक तरफ रखते हुए कहना चाह रहा था, वो ये है कि हमें ये एहसास करना चाहिए कि हम कुएं के मेंढक नहीं हैं। ठीक है, दुनिया में जो पाकिस्तान जुग्राफियाई एतबार से, सियासी एतबार से, बैनुल अक़वामी दुनिया के हवाले से और उसके हवाले से जो स्ट्रेटजिक गेम्स हैं, सही, एक अहमियत है, एक हमारी ये हमारी खुश नसीबी है, खुशबख्ती है, साथ ही एक हवाले से ये हमारी बदबख्ती भी है। राइट, कि भाई हम हर एक की नज़र में हर वक्त रहते हैं, हर वक्त रहते हैं, लोग निगाह रखते हैं और अपने अपने मुफादात हमसे, मतलब अफगानिस्तान हो, चीन हो, इंडिया हो, वी आर ऑलवेज इन द तो हमें इन चीज़ों पर नज़र रखने की ज़रूरत है। लेकिन होना ये चाहिए था कि जब हम रात को यहाँ बैठते हैं कुछ चीज़ों के बारे में गौर खौस, कुछ डिस्कशंस वगैरह, तो हम इस बिग पिक्चर को तनाज़र में रखते हुए, जिसमें हमारी सलामती, हमारा मुस्तक़बिल, ये तमाम चीज़ें शामिल हैं, हम बजाय उन पर गौर करने के हमने बहुत लिमिटेड 2, 3, 4 मौज़ूआत रखे हुए हैं। उनके बारे में हैजान की कैफियत और एक अफरा तफरी का आलम, और ये कि कोई आ रहा है कोई जा रहा है। अब एक ठंडे तरीके से बात करें, लेट्स प्रिज्यूम, मैं वही जो मैं बार बार कहता रहता हूँ कि यार मुल्क की आला तरीन अदालत में किस्सा चला गया, उनको फैसला करने दें, दोनों जानब बेहतरीन वो कला है, हाँ वो आ जाए फैसला। अच्छा, फर्ज कर लें कि सुप्रीम कोर्ट इस नतीजे पर पहुंचती है कि नवाज शरीफ साहब ने जो कुछ उसके सामने रखा वो मुनासिब नहीं, दुरुस्त नहीं, और लिहाजा वो इस हैसियत में सादिक और अमीन नहीं रहे वगैरह वगैरह, और वो नाअहल हो गए। तो इससे पहले यूसुफ रज़ा गिलानी भी नाअहल हुए, तो क्या है, वज़ीर आज़म एक और आ जाएंगे, नून लीग की हुकूमत है, यही है ना, बिल्कुल ठीक है, राइट, एब्सोल्युटली, वर्स्ट केस सिनेरियो यही है, दिस इज द वर्स्ट केस सिनेरियो, इससे ज्यादा और कुछ नहीं होगा। अच्छा, पता नहीं वो भी हो जाए तो फिर भी वो नए वजीर आजम के हाथ क्या आएगा, हर वक्त यूं करके शहबाज शरीफ को फोन करता रहेगा भाई इनकी करा, क्योंकि अटक से लेकर रहीम यार खान का तो वो बैठे हुए हैं। तो हम किन चक्करों में मुब्तला हो गए। सही है, हुकूमत चलती रहेगी, मुल्क चलता रहेगा, ठीक है ना। बिल्कुल। अब बजाय इसके कि आप प्रेपरेशन ये करें, आप पूछें ये क्या जी, बजाय इसके कि हमारा वजीर खारजा बढ़ के लगा रहा है या नहीं, पहले ये तो पता करें कि यार क्या हमने अपनी कोई कनेक्टिविटी
हुकूमत पाकिस्तान ने अभी तक ट्रम्प के कैंप में वो भी कोई हमें ज़राए मिली से है। मैंने एक खबर देखी थी कि सोर्सेज बता रही है कि पाकिस्तान ने कोई एड है ट्रम्प के जिनका कोई ताल्लुक है तो उनको से राब्ता किया है और बात करने की अरे कोशिश कर रहे भाई हैं। वो मंडी कौन है क्या है बहाउद्दीन ये का बस एक आदमी है, कौन है ये उसका खबर देखी उससे मैंने, इससे ज्यादा कोई नहीं, तैयारी नहीं, कौन था नहीं, ये? अरे बीबी वो ऐसे ही वो एक तारड़ साहब हैं हाँ। मंडी बहाउद्दीन के। उनका क्या ताल्लुक है ट्रम्प से? ओ भाई वो जिस वक्त वो मुसलमानों को ढूंढ रहा था अच्छा, कि कोई तो मेरे लिए बोले, वो साजिद तारड़ साहब वो जो टीवी पे आते थे उनके जो सरोगेट, टीवी पे वो उनके लिए कहाँ से? वो आते तो थे, वो अल्लाह माफ कोई करे। Come ही on. स्टैंड्स नोवेयर दैट। अच्छा, वो अगर हैं। इस मुकाबले पे अगर आप बात करें तो मेरा अपना ये ख्याल है कि पीपल्स पार्टी से किसी न किसी तरह ये ताल्लुक रखने वाले एक साहब हैं, क्योंकि कांग्रेस वगैरह में उन्होंने- रिपब्लिकन पार्टी में उनके ताल्लुकात होंगे। अरे नहीं बीबी, उन्होंने बाकायदा इसके बेटे को बुला के तो उसको फंड भी दिए। अच्छा। कुछ लोगों का कहना है कि शायद वो बहरहाल उस बात को छोड़ें जब तक वो यानी कि कि शायद? बहरहाल शायद वो छोड़ें इसको, लेकिन बहरहाल ये कि मैं उस तरह का एक्सेस मुझे नहीं पता कि क्या वाशिंगटन में मौजूद हमारे नुमाइंदगान, क्योंकि मेरी तवज्जे मैंने उस पर ध्यान दूं तो मुझे को बताएगा ना, अगर मैं नहीं हूँ मेरे साथी जो वहाँ मौजूद है वो बताएं वगैरह वगैरह। कि क्या व्हाट इज द पाकिस्तानी अब अगर बात यह है कि अगर ये दानागर, मैं इसलिए कह रहा हूँ ना, मैं वही कह रहा हूँ कि इससे पहले अब आप देखिए हम में से कितने लोगों ने पहले सुना था कि वहाँ पे कोई ऐसी वेबसाइट है जिसको बीट ब्रैट कहते हाँ हैं। नहीं नहीं बिल्कुल ऑल्ट राइट, वो तो अब वो चला रहे हैं, अब स्ट्रैटेजिस्ट हैं वो उनके, जो है साहब एक हैं। बड़ी वेबसाइट, और उसका जो बंदा है जी जी स्टीफन, वो उनका चीफ स्ट्रैटेजिस्ट वो है। उसका चीफ स्ट्रैटेजिस्ट बन जाएगा। अब किसी के मैंने बखुदा, मैं किसी और की बात क्या करूं, मैं बहुत, मुझे अमेरिका की सियासत का, वहां के मीडिया का बड़ा मुझे शौक है, मैं उसका तालिब इल्म हूं, संजीदा तालिब इल्म हूं। मुझे जो है हफ्ता पहले पता चला है कि ये इस नाम Breitbart की है। कोई एक बड़ी एक्सट्रीम राइटिस्ट बड़ी अब वो यानी कि सू बहुत- कर रहे हैं। अब उसका बंदा स्टीफन, और वो लोग जो है वो कह रहे हैं कि अब हम जर्मनी में राइटिस्टों की मदद करेंगे, और कल वहां पे जी, जी, मुसलमानों की गिरफ्तारियां शुरू हुई हैं, 800 के करीब सुना है कि बहरहाल वो कह रहे हैं हालात तो अब हम बुरे क्या होने बात वाले करें। हैं Anyway, काफी लोगों के लिए वक्त अमेरिका में। बहुत कम था आज चलें। हमारे पास, इसलिए इतनी। ठीक है, कल तक के लिए इजाजत, आज हमारा प्रोग्राम खत्म हुआ, कल मिलेंगे, खुदा हाफिज।